कथा आम जहां रोड़ा दिसम रन हटे पसनावा आम ते संताल हुई कते बांग्ला तुम रोड़ा ठीक दो कना इन संताल कनी मेनते बांग्ला ते रोड़ा ताले उनको तो कमना होड़ कना या दिकुते रोड़ा सरी सरी संताल कन खाय तुम संताल ते मन में इन संताल दिकुटे इन जमायोआ इन जमाय कते होड़िन तान से दिकुन ताना बस दिकु कोड़ा संगे दुलड़ो कना दिकु कोड़ा संगे बपला जू तो कानते नहीं बपला कते संताले ताना से दिकुआ हाय निये गिचो कथा संताल समाज रन कुड़ी 30 एटा जति ठे बाको जमा दाड़े संताल नियम कना अच्छा अच्छा नियम है जहां आम बाबा चक्री कना संताल जुड़ू तके जोजम संताल बनाव काका लुड़ो और जोजम कना होड़ा जुड़ू आम ते संताल ठे आम बाबा जमाय में आम गो आम बाबा आम ते जमाय लम खाय आम संताल ताना से दिकुआ ওটা নিজের ডিসিশন निजे डिसीजन दबांग आलेले दुड़ुब कना नोडे डिसीजन लई हियो तमा एक सेकंड दबांग नोडे लई हियो तमा ते आम संताल होई कते दिकुटेम जमाय कना आम बाबा संताला जुड़ी जोजम कना आम बाबा हयतो चक्री चबाव कना से बांग चबाव कना बुन बड़ाई एंदा मय नितो आम मने का में जमायो आम करम जमायो बाम जमायो आमा चिंता होना ती आले उन्नत होले हेकना संगठन होय आमा भगी लगी तिगला हेकना आका जिनो छे दलगला नंबे जे आम लगी तिन जुगा इनोंडे जमायो जमाय जुगी हाँ किंतु आमा जन मौज हुयो अब सानताल समाज बांग बड़ी तबुन मौज बुन तेना निये लगी ती आदल जतो सिंसिन होले हेकना তো এটা যদি এরকম করা হয় যে তোকে এসটি থেকে এসি হতে হবে তো এটা তো জোর জুলুম আমার ডিসিশন जोर जुलूम হয় না হয় আমরা জন্ম থান যাওয়া কান দাও না ডিসিশন করবা আমার ক্ষমতা ডিসিশন আজকে কেন না ডিসিশন কান থামা না তো আমরা যে ফালা বেহা করছি আমাকে ওই আবার आम एटा जतिरम जमायलम खाय आमा जहां बायोडाटा मेना तमा आम जखन रायरम चला तखन आम रायरम बोलो आमा जहां डॉक्यूमेंट तथ्य मेना तमा जतो आड़ा गिटी का हुयो तमा कन्वर्ट आर की নোয়া দো ঠিক দিয়া তো নোয়া দো চে আইন ব্যবস্থা কোনো নীতি কানা নোয়া দো চে কানা समाज रिया अरिचरी लाय लेक्चर आचार विचार काना नवा दो আচ্ছা সমাজ রিয়া চাপ हां ठीक कथा নোয়া দো রীতিমতো চাপ কানা চাপ बा चाप तो बांगरा नो सरकारी भाबे आइन कना आया बुझो समाज हम लेके लटंदा अरे होड़ा चिंता ना लुले वाला बंचला थाना में भूल चबाओ भूल हंडे कुल मिल का हर को भूलू आसे बा माने भूल आम खले नियन कुली कामे आम जमा करते आम होड़म ताना से दिकुरम তোমাদের একটাই বক্তব্য হচ্ছে তুমি যেহেতু অন্য কাস্টে বা অন্য মানে সম্প্রদায়ের ভিতর চলে যাচ্ছ তুমি যেন আমাদের যে ট্রাইবাল যে সম্প্রদায়ের যে সুযোগ সুবিধা সরকারিগত সেটা যেন আমি না পাই এটাই তোমাদের মানে চাওয়া পাওয়া নাকি এক কথা আমাদেরকে যেন কেউ ঠকাতে না পারে আমাদের সুযোগ সুবিধাগুলো যেন কেউ নিতে না পারে এটাই তো মেন চাওয়া পাওয়া তো এটা আমি আমার সুযোগ সুবিধা যেন কেউ নিতে না পারা এবার আমি পাওয়া মানে আমার হাজবেন্ড পাওয়া এবার আমার হাজবেন্ড পাওয়া মানে আমার হাজবেন্ডের ফ্যামিলি পাওয়া মানে অন্য একটা ফ্যামিলি পাওয়া তো সেটা তোমাদের চাওয়া পাওয়া তাই না এবার আমারও সেটাই চাওয়া পাওয়া কিন্তু তোমরা আমাকে নিয়ে এতটা ভেবেছো তার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে আমার জন্য আমার ভালোর জন্য এতটা ভেবেছো এবার আমার ভবিষ্যৎ কি হবে না হবে সেটা দেখা যাবে আমি এখানেও অসুখী হতে পারি এখন নিজের সম্প্রদায়ের একটা ছেলের কাছে গেলে ওখানেও দেখা গেল ছেলেটা গলা টিপে মেরে দিল এরকম যে হবে না তারও গ্যারান্টি তো এটা আমার সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার এখন ওখানে যদি পরের দিনও মরে যাই তো মরে যাই ওটা আমি নিজে রিস্ক নিচ্ছি আমি সমাজের কাছে হাত জোর করে আমার নত স্বীকার করছি এবং আমি ক্ষমা প্রার্থী এটার চিন্তা কাউকে করতে হবে না এমনকি আমার মা বাবাকেও নয় সেটা স্বীকার আমি করছি তোমরা যদি এসডিও অফিসে গিয়ে আমার সার্টিফিকেট চেঞ্জ করে দিতে পারো সেটা তোমাদের দায় তোমরা করো আমি রাজি আর এসসি এসটির ভিতর আহামরি এমন কোনো ডিস্টেন্স বা পার্থক্য নেই আমরা যদি ইন ফিউচার চাকরিও হয় সেটা এসসি ক্যাটাগরি থেকে হচ্ছে মানে আমার হাজবেন্ড যে ক্যাটাগরি আমি তো সেই ক্যাটাগরিতে যাবো রাইট তো আমার হাজবেন্ডের ক্যাটাগরিতে হচ্ছে না জেনারেল ক্যাটাগরিতে হচ্ছে তুমি তো আশেপাশের লোক তুমি তো হারা যাবে না আজকে আমি প্রথম চিনলাম তোমাকে যাই হোক সেটা খোঁজটা নিয়ে রেখো বাস এসডি অফিসে তোমরা যাও বাস আমি বলে দেব আমি সারেন্ডার কিন্তু এই যে আমার বাবার যে আমি যে মেয়ে লোকে কি আমাকে বলবে যে বুদুর বেটি না এটা এভাবে কি বলবে তো আমার বাবার সাথে তো নামটা আমার পরিচিত থাকছে কিনা তো ওটা তো জীবনে মুছে ফেলতে পারবো না এভাবে আমাকে মানে প্রেসারিস্ট করা হচ্ছে কেন কাস্ট সার্টিফিকেট চেঞ্জ করার জন্য হ্যাঁ এখন কি সমাজের যেহেতু আমারও নিজের জাতের একটা টান আছে এখন যদি আমাকে কেউ আমার জাত নিয়ে কথা বলে আমি কি ওকে ছেড়ে দেবো ওখানে তো আমি মাটিতে পুঁতে গেড়ে রেখে দেবো কি করতে পারবে না কিচ্ছু করতে পারবে না আমার বক্তব্য হচ্ছে কেউ তুমি যে এখন বিয়ে করে চলে যাবো ওখানটা অন্য কাস্টের মধ্যে তোমার সংসার করতে গেলে ঝুট ঝামেলা হয়ে থাকে অবশ্যই হবে তখন কি বলবে আরে সাঁওতালের মেয়ে হ্যাঁ তাহলে দেখে শুনে বিয়ে করছো আমাদের বাড়িতে আসছো হ্যাঁ তো সালা নিচু যা তুমুক যা তুমি অনেক কিছু গালি শুনতে একজন সাঁওতালকে তোমার বাবা যদি বলে সাঁওতালকে খারাপ কথা বলে ওকে কেউ খারাপ কথা বলে আমাদের সব জাতীয় জাত ভাইকে
গায়ে লাগবে অবশ্যই লাগবে কিনা? লাগবে, আমারও হ্যাঁ লাগবে। তার জন্য তোর ভালোর জন্য আমরা বলতেছি Rapai, unia iya kisah tu pun jama arjahan men enak tamai abia. तेही आजम तेही ठीक गया आम जमाई लेन खाई आम दिकु ठेम जमाईआ आम बाबा सय सम्पत्ति बाम जामा আচ্ছা হ্যাঁ হুইয়া হুইয়া राजी এগ্রি এগ্রি হুইয়া Teheng nito nui to jokon eta jatre chalak kana. Teheng do abo hora nyutum te teheng nui abo jokon uni aj baba thai ko bonchito kana. Somputre malik bai hoyok kana. Tahale teheng abo do aj abo jerokom mid jeut kinba eta jatre bu agul ko khai baba gogo eta ko kring hatawe koa. Unia title khon nui to eta title bu idi di kana. Nongka hoyoa. Tahale teheng judi uni rai thai se das thai se bormon thai se चिली थे चला कना ताला उनी तो ओना दाई ये टाइटल ते चला कन्वर्ट किया है हां तेहिं तो आम रेन गोगो बाबा छोड़ कतम चल का आम बाबा आम गोगो थोर चिंता असुलु चुगी की ताला आम गोगो नामाते आम बाबा अकोय आम साबा किने देखो भितर रे उनको को देखो भितर रे को साबोगोआ उनको जतराम चलावना होड़ा जद मुचो तमा मैन में जे जमाई लेन खाई को बाबा अपन हजुआ संताल समाज को उठावना কাকু কি বলছে এটা কি বলছে মা বাবা চেঞ্জ করে দিতে বলছে আমাকে माथा खराब से नहीं মা বাবা চেঞ্জ করে দিতে বলছে আমাকে हां Nitra na nito ba anda jamai ora ran menyar na tikin am bumam ba তোমার সারা দিন কেন আমার nukin bang kana nito mungkin ka bahas lagi kin nito মা বাবা পাশে দিবি না না মোর মেম্বার টাকা ঠিক আমি রাজা উই একজন পঞ্চায়েতের একজন সদস্য মোর মেম্বার ঠিক আমি রাজা তা ওলে তো বলবো কই মা বাবা আমি টাকা দিব মা हमारे जो घटना घटाव कान तो नियर तना गान समाज इफेक्ट पड़ाव कना बोले नियर लई मेसे नोआ इफेक्ट निना गान के पड़ाव कना जहां तो समाज रन हर मेना को समाज लगा कमी अरी रे बाको गड़ो कान तबना ओनाते समाज रन हर जहां समाज सुसरिया को मेना को उनको संताल को ठन किंवा जहां को बेबड़ी डहर को चला कना उनको समाज बारेते समाज चितान रन सुसरिया बारेते नाना रकम बड़ी कथा को रखा दा ठीक है अदो तीन तबे कटा हो फैसला तो बांग होइलेना से कटा हो माने ये तो बांग होइला चे उनी कुड़ी तो जमा या मेनते बोले दिकुटे से नुका हाँ उनी कुड़ी तो डायरेक्टली मेन करा उनी दिकुठे जमायो गया अले निया गले रोड दो कदा उनी जदी दिकुठे जमायो जहां आय बाबा संपत्ति मेना ताया उना तो उनी कुड़ी हपन तो बाय न्यामा जहां आया जहां एसटी कनाय एसटी हुई कते जहां उनी बायोडाटा मेना उनी तो उना संताल पाटा खन अले सरकार ठे अरदासा उनी जतो किछु बतिलो तायमा अच्छा अच्छा ठीक है तो नोडन को अपन अंजम करा जहां परगना कथा जहां तो जे अबु संताल तलारा निना गान इफेक्ट पड़ावना जे हर कुड़ी गिदरा दिकुटे चला कते सुखते बकु तह दरिया कना से उनको माने ढेर दिन परे जे नेलो कना 5 दिन बाद उनको गोए एकवा से को रपा गोए एकवा से नुका बकु दोहे को आडी गान नुका को चलन नेलो कना तो आमा गान नुका ना बन नेल का बसे वीडियो करे बड़ा गया तो उना लेका तीन नोडे जहां तो समाज बंचाव लगी को हेल ना तुंडे तो नोडे बांग हुइलेना उना तो या दिकुटे की जमाया उनी कुड़ी तो नुका बड़ा नामना पुलु जहां वीडियो बन नेल केदा नो वीडियो दो नेल कते गी तो अड़ी मायांग लोलो लका गी इकक कना रंगा गी इकक कना से रंगा अड़ी बुझे कना वीडियो नेलते बन नेल बुझे कान गया तो नोआ रना इ ओपिनियन दो कना से इ कथा दो कना नोआ रे दो जतो खय मारंग दोष दो कना आगो गाय बात कना मारंग दोष दो कना ची खातिर हुयु कना लटू वीडियो हुयु खातिर इ नो बई ले कान तबना बखाइन ले गया तो नोआ चैनल जहां पे नवा के लाइक तुम शेयर तुम रे सब्सक्राइब तुम पे और नोआ गे इ कथा दो कना समाज किंतु अड़ी बड़ी कान तबना बड़ी से चला कान तबना और नुई कुड़ी बुन नेले कना पुरु जोरे लगाव कदा जे देज बापला गया और बापला गे दिकुठे गे बापला गया है और नोआ आंजमो कना चमके कटी को रिलेशन थे कान तकिना होइना बुझो कि ची जतो गी नित कुड़ी से उनको हो राजी कना कोड़ा से उनको राजी कना तो बापला लगी को कुरुमुटु रे छुट्टी बना को तने जस्ती बन नेल केदा तने जोर दा तो नोआ द गलत दो आय गोगाय बाबा कना पुरो गलत आय गोगाय बात कना ची खातिर कना कमेंट तबन पे ना वीडियो नेक्स्ट वीडियो हाइन लई तबना ची खातिर आय गोगाय बा मरंग दोष कान तकिना तो बुन नेल दाड़ी कना कुड़ी तो कोनो दोष गे इन दो बई नेल दा नोंडे दो कारण नोंडे नेलो कना कमेंट तबन पे ना कुड़ी ची दोष बई नेल दा ना दाइन लई बना कमेंट कर दो तबन पे।
नेक्स्ट वीडियो लगी बनावाइन से बन बनावा तो तेहना वीडियो दा नोंडे गे मुचाद कान तबोना मा तबे जतो कोगे जोहार।